नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। मुंबई के लालबाग के राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का ये 88वां वर्ष है। हालांकि इस साल कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत गणेश महोत्सव मनाया जाने वाला है, लेकिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर साल देश विदेश में से कई लोग आते हैं। ऐसे में सरकार की इजाज़त के बाद लालबाग के राजा का गणेश मुहूर्त पूजन यानी कि पद्य पूजन समारोह आज आयोजित किया गया था। हालांकि पद्य पूजन के लिए हर साल भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने मिलती है, लेकिन कोविड-19 के लिए एहतियात बरतते हुए इस साल मंडल की ओर से पद्य पूजन समारोह के बारे में कोई भी घोषणा नहीं की गई थी, जिससे लोगों का जमावड़ा टाला जा सके। लालबाग के राजा का गणेश उत्सव वैसे तो आज से ही शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पद्य पूजन समारोह काफ़ी सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाया गया है और अब लालबाग के राजा की प्रतिमा को बनाने की शुरुआत कर दी जाएगी। ऐसे में अब सभी गणेश भक्त लालबाग के राजा की स्थापना और दर्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह में है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की ओर से कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। बड़ौदा शहर की श्रेयस स्कूल में आज से कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी छात्रों ने कोविड गाइडलाइंस के तहत परीक्षाएं देने की शुरुआत की है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की ओर से आज कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षाएं आयोजित की गई है, जिसमें शहर की श्रेयस स्कूल में ये परीक्षाएं ली जा रही है। स्कूल में 204 छात्रों ने इन परीक्षाओं के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और आज से शुरू हुई ये परीक्षाएं 20 अगस्त तक चलने वाली है, जिसमें परीक्षा के पहले ही दिन कोविड गाइडलाइंस का पालन कर छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। कंपनी सेक्रेटरी की आज से शुरू हुई इन परीक्षाओं के बारे में श्रेयस स्कूल के ट्रस्टी नीताबेन जानी ने ज़्यादा जानकारी दी है। ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આજે શ્રેયસ સ્કૂલમાં કંપની સેક્રેટરીના કોર્સ માટેની એક્ઝામ આયોજિત કરવામાં આવી છે। 204 વિદ્યાર્થીઓએ અમારે ત્યાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અને એક બ્લોકમાં 12 વિદ્યાર્થીઓ છે। આજે 10 ઓગસ્ટથી 20 ઓગસ્ટ સુધી એક્ઝામ ચાલશે અને એક્ઝામનો સમય છે સવારના 10થી તે 1। આ એક્ઝામનો ક્રાઇટેરિયા એ છે કે જે વિદ્યાર્થીઓએ 10+2 પાસ કર્યું હોય તો આ કંપની સેક્રેટરીના કોર્સ માટે આગળ વધી શકે છે। એમાં 3 સ્ટેજ ક્લિયર કરવાના હોય છે: ફાઉન્ડેશન પ્રોગ્રામ, એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોગ્રામ અને પ્રોફેશનલ પ્રોગ્રામ। અમારે ત્યાં એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોગ્રામ અને પ્રોફેશનલ પ્રોગ્રામ માટેની એક્ઝામ માટે વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે। એક્ઝામનું લેંગ્વેજ ઇંગ્લિશ અને હિન્દી બંને પ્રકારની છે। આ સ્ટેજીસ ક્લિયર કર્યા પછી જ્યારે આખું વર્લ્ડ ઈ કોમર્સના ટ્રેન્ડ તરફ જઈ રહ્યું છે તો કંપની સેક્રેટરી વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ બૂમિંગ કેરિયર સાબિત થઈ શકશે। એમના માટે ઇનહાઉસ લીગલ એક્સપર્ટ કંપનીના એવી એક પણ પ્લેસમેન્ટ છે। ચીફ એડવાઇઝર ટુ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ, કન્સલ્ટન્સી ઓન કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ બેઝિસ, વેરિયસ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, સ્ટોક એક્સચેન્જીસ, પ્રાઇવેટ એન્ડ પબ્લિક સેક્ટર વગેરે એટલા બધા એમના માટે ઓપનિંગ્સ છે। તો અમારા મેનેજમેન્ટ વતી હું તમામ વિદ્યાર્થીઓ જે આજે આ કંપની સેક્રેટરીની એક્ઝામ આપી રહ્યા છે અને પોતાને કેરિયર CS તરીકે જોઈ રહ્યા છે તેમને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું। BCA की 81वीं AGM मीटिंग का कल वर्चुअली आयोजन किया गया था, जिसमें कई बड़े कार्यों पर चर्चाएं की गई। BCA की 81वीं वर्चुअल AGM का कल आयोजन किया गया था। ये मीटिंग BCA हाउस में आयोजित हुई थी, जिसमें अध्यक्ष प्रवीण अमीन ने सभी सदस्यों को बधाई देते हुए AGM मीटिंग की शुरुआत की और BCA के कुछ माननीय सदस्य जिन्होंने कोरोना में अपनी जान गंवा दी, उनके लिए
2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना भी की गई। इसके अलावा सदस्यों के लिए मतदान के लिए कुछ बातें तय की गई है, जिसमें 84वीं वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर उसे स्वीकार करना, 31 मार्च 2021 को समाप्त साल के रिपोर्ट्स को परखना, 2021-22 के लिए ऑडिटरों की नियुक्ति कर उनका वेतन तय करना वगैरह जैसे कार्यों पर चर्चाएं की गई। Baroda won 4 of the league games and lost to Gujarat in the last league match of the tournament. We secured the second position in our group with 16 points. As per the BCCI qualifying rules, only one team qualified for the knockouts. The senior women's one-day tournament Baroda was placed in Elite Group D. The league matches were played in Indore. Baroda women won 4 league matches and lost to the home team in the league match. On verge of the net run rate secured, Baroda women's team secured second position with 16 points. As per BCCI rules, we could not make it to the knockouts. The resolutions being proposed are: A. To consider and adopt the 84th annual report submitted by the Honorary Secretary on behalf of the Apex Council. The resolution for adoption of 84th annual report was proposed by Mr. Amar Petiwale and seconded by Mr. Rashmi Shah. Resolution B. To consider and adopt the audited statement of accounts for the year ended 31st March 2021. The resolution for adoption of the audited statement of accounts for the year ended 31st March 2021 was proposed by Mr. Akin Shah and seconded by Ms. Jayashree Kulkarni. I request all members to send their assent or dissent on the above 4 resolutions with a self-attested ID proof in a sealed envelope to the BCA office by 12 p.m. on Tuesday 10th August. The specimen letter is attached along with the annual report. The meeting is adjourned till 6 p.m. on Tuesday 10th August, when we will reconvene on the web broadcast and declare the results of the 3 agenda items. I thank you all for making time to attend the AGM. Thank you. शहर की रिलायंस फार्मेसी लिमिटेड के मालिक हसमुख भाई शाह ने उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज के छात्रों के अभ्यास के लिए देने की बात कही थी। आज सुबह हसमुख भाई शाह का निधन हो गया, जिसके चलते अब उनके परिजनों की ओर से उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अभ्यास के लिए देने की प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। शहर के कारेली बाग इलाके में रहने वाले 83 साल के हसमुख भाई शाह के परिवार की ओर से सेवाकीय कार्य को लेकर एक नई पहल की गई है। दरअसल रिलायंस फार्मेसी लिमिटेड के मालिक हसमुख भाई शाह का आज सुबह निधन हो गया। उनकी मौत से पहले उनकी ओर से ये बताया गया था कि उनकी मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में उनके शरीर का दान दे दिया जाए, ताकि मेडिकल से जुड़े छात्र अभ्यास के लिए उनके पार्थिव देह का इस्तेमाल कर सके। और उसी के चलते आज उनके परिवार की ओर से उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान देने की प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। इस बारे में हसमुख भाई शाह के परिजन की ओर से और ज़्यादा जानकारी भी दी गई है। હસમુખભાઈ કુબેરલાલ શાહ એ મારા કાકા છે। વર્ષોથી રિલાયન્સ ફાર્મસી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે બિઝનેસ ચાલે છે। આજે પણ અમારો બિઝનેસ ચાલે છે। એમની એજ 83 યર્સ છે અને એમની પોતાની મનની ઈચ્છા એવી હતી કે મારું જે બોડી છે કોઈને યુટિલાઇઝ થઈ શકે, કામમાં લાગે, એટલે 2016માં એમને આપણા SSG હોસ્પિટલમાં મેડિકલ કોલેજની અંદર પોતે જાતે આવી અને ડેક્લેરેશન આપેલું છે, જેની કોપી પણ અમારી પાસે છે। અને એમના કહેવા મુજબ અમે આ બોડી આજે અહીંયા લઈ આવ્યા છે, જેના માટે અમે હિનાબેનનો કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો અને એમને કીધું કે અમને રાઈટ ટાઈમ પર તમે બોડી આપી દેજો। એટલે અમે સમયસર અહીંયા બોડી લઈને આવ્યા છે અને આ બોડીનો સારા માર્ગે ઉપયોગ થાય એવી અમારા બધા જ ફેમિલી મેમ્બરની ઈચ્છા છે। તો ભગવાન એમનું ભલું કરે અને સારું થાય કુટુંબનું, એવી આશા રાખીએ। सावली नगर पालिका में कांग्रेस के नगर सेवकों की ओर से शासक पक्ष के सामने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। हालांकि इस मौके पर पुलिस ने कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया था, ताकि कोई भी बड़ी घटना न घटे। हालांकि इस मामले शासक पक्ष से पूछे जाने पर उनकी ओर से इन सभी आरोपों को नकारा गया है।
सावली नगर पालिका के कांग्रेसी नगर सेवकों की ओर से पालिका के वहीवटदारों के सामने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल सावली में विकास के कई कार्य अभी तक खत्म नहीं हो पाए हैं। हालांकि इन कार्यों के लिए बड़ी रकम की ग्रांट दी गई है, लेकिन इस ग्रांट का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता होने के आरोप कांग्रेस के कार्यकरों की ओर से लगाए जा रहे हैं और उसी के सामने प्रतीक धरने के कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया था। सावली नगर पालिका की कचहरी के नीचे सावली कांग्रेस के कार्यकर, हुद्देदार और नगर सेवकों की ओर से सूत्रोच्चार कर 3 बंदर के बैनर लेकर प्रतीक धरने की शुरुआत की गई। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी घटना ना घटे, इस आशय से पुलिस की ओर से कड़ा बंदोबस्त भी तैनात किया गया था। શ્રાવણ મહિનાના પવિત્ર દિવસે આજે સાવલી નગરપાલિકાના વિરુદ્ધ ધરનાનો કાર્યક્રમ સાવલી શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે। આ કાર્યક્રમ એટલા માટે આપવો પડ્યો છે કે નગરપાલિકાના કેટલાક કથિત ભ્રષ્ટાચારોને ઉજાગર કરવા માટે વારંવાર અરજીઓ કરવામાં આવી છે। એના અનુસંધાને પ્રાદેશિક કમિશનરશ્રીના પણ નગરપાલિકાને પત્રો છે કે એની પર કોઈ પણ એક્શન લઈ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી અને તેમને જાણ કરવી। આજ દિન લગીન તેની પર કોઈ પગલાં ભરવામાં નથી આવ્યા। રસ્તાઓ ખાડાઓથી ભરપૂર થઈ ગયા છે, એ ખાડાઓ પૂરવા પણ વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી। ગટરો સાવલીની ઉભરાઈ રહી છે, એની માટે રજૂઆત કરવામાં આવી, છતાં આજ દિન લગીન કોઈ પગલાં ભરવામાં આવતા નથી। આશીષ પાર્ક સોસાયટીમાં 1 મહિનાથી ગટર ઉભરાય છે, છતાં આજ દિન લગીન આજે પણ ઉભરાય છે, છતાં ચીફ ઓફિસર એવું કહેવામાં આવે કે ગટરની કામગીરી ચાલુ છે। આશીષ પાર્ક તો એક નમૂનો છે। આખા ગામમાં તમે જાઓ, ઠેર ઠેર સાવલીના ભર બજારમાં, ખાડિયા બજારમાં જાઓ, ગાંધી ચોકથી લઈને ત્યાં પણ ગટર ઉભરાય છે। આમ વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ પગલાં ના ભરાતા છેલ્લા આ ગાંધી ચિંધ્યા मार्गे हमारे आ धरना कार्यक्रम आपको पड़े है। हालांकि इस तरह कांग्रेस के नगर सेवकों ने लगाए हुए आरोपों के सामने नगर पालिका के चीफ अफसर को पूछे जाने पर उनकी ओर से इन सारी बातों को गलत बताते हुए हर जगह मेंटेनेंस का कार्य जारी होने की बात कही गई है। ये रिपोर्ट सावली से हमारे संवाददाता मीत काछिया ने भेजी है। आक्षेपो ये मुजब है कि नगरपालिका कर्मचारी या जे बी होद्देदारो ए माहिती एमने पूरती आपता नथी। ए बाबते कहूँ तो ए बाबतमां कोई तथ्य नहीं। જ્યારે એ લોકો મારી જોડે આવે કોઈ માહિતી લઈને કે કોઈ માગણી કરે તો મારા દ્વારા પૂરેપૂરો પ્રયત્ન રહે છે કે એમને પૂરેપૂરી માહિતી મળે અને એમની જે બી માગણી હોય પ્રજાલક્ષી એ બાબતે કામ થાય। વિકાસના અંશે મતલબ વિકાસના કામોના અંગે યા સાફ સફાઈ ગટર પાણીની કોઈ સમસ્યાના પ્રશ્નો હોય તો એના માટે તો અમારે જે બી કાર્યકરો છે એ લોકો કામ કરતા રહે છે દિવસ રાત। ગટરની બી અમુક સમસ્યા છે પણ એનું મેન્ટેનન્સ ને બધું કામ ચાલુ છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।